नमस्कार सांगमाने आजिर एही वीडियो रे मु आपणंकु बहुत बहुत स्वागत जनाउछि। तो एही वीडियो रे आमे एहा जानिबा जे आपण जीरो रु हीरो किपरि हेबे। तो एही वीडियोटी को फास्ट रु लास्ट जाए निश्चय देखंतु आउ कमेंट मध्य करंतु। तो चलंतु आ डेरी न करी एही वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो एहार गोटिए उदाहरण देउछि, आपण मन ध्यान दे सुनंतु। तो प्रथमे गोटिए गाँव रे एपीजे अब्दुल कलाम नामक एक व्यक्ति थिले। आउ से सबुबेले निजे निजको गर्व बोली अनुभव करुथिले। आउ से मध्य तांको दुकान रे चा बिकी निजर पढ़ा खर्च बाहर करुथिले। आउ से आजिका डेट रे बहुत बड़ राष्ट्रपति भावरे मान्यता पाइछंती। आउ तांको पाखरे पढ़िबा पाई मध्य किछि आलुअर बंदोबस्त नथिला। से आसुथिबा लाइट आलोकरे बहुत कष्टरे पढ़ुथिले। आउ से जदि एही आम समाजर राष्ट्रपति होई पारिले ताहाले गोटिए उत्तम व्यक्ति चाहिले काहींकी होई पारिबो नाही। तेणु आपण भी जदि एहीपरि बा एपीजे अब्दुल कलाम को परि हेबाकू चाहुछंती तेबे निजर कार्य उपरे ध्यान दियंतु। जेते बाधा विघ्न आसिले मध्य सेथिरे केबे मध्य भांगी पड़ंतु नाही। आउ जदि आपण सेठारे भांगी जिबे तेबे आपण केबे मध्य सक्सेस होई पारिबे नाही। जेपरिकी एपीजे अब्दुल कलाम मध्य सेहीपरि उत्तम भाव चरित्रर लोक अटंती। से काहाकू किछि भी कुहंती नाही। आउ से निजे निजर पढ़ा खर्च पाई चा दुकान पकाई सेठिरु किछि इनकम करुथिले। दीर्घ वर्ष धरी एपीजे अब्दुल कलाम तांकर परिश्रम जोगु आजिका जुगरे हे जणे महान गणनायक होई पारिछंती। तेणु एही महान गणनायकंकर जन्म हेउछि 15 अक्टोबर रामेश्वरम द्वीपरे थिबा एक गरीब परिवार रे एंकर जन्म अटे। तेणु एही व्यक्ति बा एपीजे अब्दुल कलाम एही दुनियार बहुत बड़ विशिष्ट राष्ट्रपति अटंती। आउ एपीजे अब्दुल कलाम जेतेबेले पक्षी माने आकाशरे उड़ुथिबार देखुथिले से सेतेबेले भी से भाबुथिले कि मु एक पाइलट होई पारि थांती। तेणु तांकर स्वप्न मध्य आजि पूरण होई जाइछि। आ से मध्य एक विशिष्ट राष्ट्रपति भावरे मान्यता पाई सारिछंती। आउ जदि तुमे कौनसी एक पथरे सक्सेस पाइबाकू चाहुंछ तेबे एपीजे अब्दुल कलाम को परि हुओ। से जेपरि तांको घरे आलुओ नथिले मध्य से लंठन जाली पाठ पढ़िबार बंदोबस्त करुथिले। आउ तांकर पाठ पढ़िबारे एते आग्रह थिला जे तांको जहा पढ़िले मध्य तार एक बलका अंश रही जाउथिला। आ गोटिए दिन हठात एमिति हेला जे एपीजे अब्दुल कलाम जानिले जे तांको ग्रामर किछि दूररे एक गणित शिक्षक रहुथिले। आउ से मागणारे ट्यूशन मध्य करुथिले। आउ दिने सेही गणित शिक्षकंकर एक नियम मध्य थिला जे जेउ पिला माने बा स्टूडेंट माने
ଗାଧେଇକି ଆସିଥିବେ, ତେବେ ମୁଁ ହିଁ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବି, ନଚେତ୍ ପଢ଼ାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ସେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇକି ଟିଉସନ୍ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଗର୍ବ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ହେଇପାରିଲେ ଏହି ସମାଜର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉ ବା ଭଲ କାମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପଥରେ କିଛି କଣ୍ଟା ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେହି କଣ୍ଟାକୁ ହଟାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଖରେ ଏକ ଦକ୍ଷତା, କୌଶଳ ଏବଂ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ କେବଳ ଗୋଡ଼ରେ ହଟାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହଟାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ 2 ମୁଠା ଭାତ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ମାନ୍ୟତାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିପରି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରଖି ନିଜର କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏହି ସମାଜର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ବା ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ହସନ୍ତି ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ହାରିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାମକୁ ପୂରା କରିକି ଆସିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜିକା ସମାଜରେ ଠିକ୍ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ କିଛି ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବା ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୋ ପିଲା ଏକ ଏହି ସମାଜର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ। ଆଉ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିବା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ
ବା ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବିତ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଲାଇଫକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।